My lord, for my case, for my husband's case, if you can, अब कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है कि कोई उनसे कोई इस तरह की आप बात बताएं कर ना, वो आप सके। हम पे छोड़ दीजिए ना, आप हमें सिर्फ बताएं, बाकी हम काम कर लेंगे। दोबारा भी GIT कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself कि क्या हुआ, कहाँ चले गए। अगर वो दाना वास्ता उनकी डेथ हो गई है, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में मिलिट्री से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री से, ऑफ कोर्स मिलिट्री से, जनरल आसिम मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले गए। आपने नाम लिया तो उस जमाने में तो शायद वो मेजर या भी नहीं होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री, जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है। आजकल भी ये बात हो रही है? जी सर, हो रहा है, आजकल भी हो रहा है। आप एक सेकंड ठहरिए ना, इनको बात करने में। जी बताइए। जी सर, आजकल भी हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हो रही है। नहीं, जैसे शोएब साहिब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं, हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं। जी जी, ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए। हाँ जी, खुद आ गए, दस्तयाब हो गए, जो बात है वो एक अलग इशू है। हमारा जो जुरिसडिक्शन है वो हेबियस कॉर्पस की जुरिसडिक्शन है। When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है, habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से। आप ज़बानी बता दें क्या बातें हैं। माय लॉर्ड, हमारी मेरे शौहर जबरी गुमशुदा हुए थे 2005 में, तो उस वक्त सोमोटो नोटिस हो गया था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिया था, और साथ ही उनके दोस्त फैसल फराज भी जबरी गुमशुदा हुए उनके साथ। तीसरा एक इंजीनियर थे एबटाबाद से। 2005 में किसकी हुकूमत थी? 2005 में परवेज मुशर्रफ की दौर में हुआ था ये। उसके बाद फिर सोमोटो के तहत ही तकरीबन ऑल पाकिस्तान से 41 पिटीशन। आपके शौहर क्या करते थे? मेरे शौहर जी बिजनेसमैन और ट्रैवल एजेंट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, उनके कॉलेजेस हैं इस्लामाबाद में। रिकवर हो गए नहीं हो गए? जी, रिकवर हुए अभी नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, तो आपके पास बिजनेसमैन और ट्रैवल एजेंट को इंटरेस्ट क्या होगा स्टेट का उनको उठाने में? एलिगेशन आपका क्या है? हमारा तो यही एलिगेशन है कि जो लेटर ऑन जो लोग रिलीज होकर आए, उन्होंने एविडेंस दी कि भाई मेरे हस्बैंड के खिलाफ तो अभी तक कोई एलिगेशन नहीं। रीजन क्या था? लॉर्ड, कोई रीजन नहीं है। Nobody told me ever कि कोई रीजन है। देखिए, स्पेकुलेशन तो कर सकते हैं ना। जी जी, कि ये ज्यादा बोलता है हुकूमत के खिलाफ, इसको उठा लिया, मतलब, या ये परवेज मुशर्रफ के साथ कोई उनकी दुश्मनी थी, इसको उठा लिया। कोई रीजन आपके जहन में है? लॉर्ड, मेरे जहन में तो कुछ नहीं आता, क्योंकि माय फादर इन लॉ इज आल्सो मिलिट्री पर्सन, इज अ कर्नल रिटायर्ड, और वो उस वक्त मुशर्रफ के सीनियर भी थे। मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाई यू थिंक द स्टेट वाज इन्वॉल्व्ड, और यू नॉट एलिजिंग इट्स अ स्टेट? I think it's the state because जो भी later on 2007 में, 2006 में, 11 में, 8 में जो लोग रिहा होकर आए, उन्होंने इसकी एविडेंस दी। The star witness was इमरान मुनीर। देखिए, 2-3 वजह हो सकती है ना। एक तो मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो गलत फहमी में किसी को उठा लिया, एक ही हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो फिर द मिनट दे रियलाइज ये तो गलत उठा लिया, इसको छोड़ दो। या कोई मे बी ट्रम्प्ड अप चार्ज, या जो भी उनके जहन में हो, जिसने भी ये काम किया कि जी ये ऊपर से हुक्म आया है कि इसको उठाना है, इस वजह से ये ज्यादा एक्टिविस्ट है, ये है, वो है। तो आप जो बता रही हैं कि आपके हस्बैंड बिजनेसमैन थे, तो मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या हो सकती है। 2001 से लेके यहाँ पे एक वॉर एंड टेरर, तो या तो आप कहें कि वो सपोर्ट कर रहे थे किसी को, मुजाहिदीन को, या क्या, तो फिर तो बात समझ आती है ना। वो तो एक सोशल वर्कर भी थे, उनका एक हॉस्पिटल भी था, वो आज भी चल रहा है, जो अपने। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं उठाया,
ہے, مگر میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں جب تک انسان کو وجہ نہ پتہ چلے تو پھر کلپریٹ جو کرمنل کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بھئی کس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس طرف جاتی ہے کرمنل پروسیکیوشن. ٹھیک ہے کہ یہ اس کا کوئی ذاتیات کا جھگڑا تھا یا کوئی زمین کا تنازع تھا یا وہ اس کے خلاف بات کرتا تھا تو اس سے کڑیاں جڑتی ہیں, ہاں یہ پاسبل پرپیٹریٹرز ہو سکتے ہیں. تو میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وائی was he member of some organization which the government did not like or any case like that? No sir, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. میرے فادر ان لا نے جو کیا عمر تھی جب وہ he was 41. آپ کا یہ کیس کمیشن میں چل رہا ہے, یہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا جو کمیشن ہے آپ نے کوئی کمیشن نے 2013 میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا. کیا اس کا کیا آرڈر کیا کیا انہوں نے؟ تو انہوں نے تو ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو obviously کیونکہ ہے آرڈر آپ نے لگایا اس میں؟ نو سر, اس لیے نہیں لگایا کیونکہ آرڈر تھا بیکاز آپ نے لکھا ہے کہ ارلیئر جو ہے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے ہیں, 600 پروڈکشن آرڈر کمیشن نے ایشو کیے تھے. بالکل that is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home on 30th July 2005. راولپنڈی گھر سے نکلے ہیں اور ان کے دوست بس اسٹاپ پہ ان کا ویٹ کر رہے تھے. دونوں نے ڈیوو بس لی ہے ٹو میٹ. پشاور جا رہے تھے دونوں. اچھا کیوں؟ ان کے ایک دوست ہیں عبد الغنی, ان کے ساتھ ملنے کے لیے. تو جب ان سے بھی رابطہ کیا گیا, عبد الغنی بھائی سے بھی, تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے. آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہیں؟ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہیں, کچھ ہماری ایجنسیز بھی ہیں, تو آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہیں؟ مطلب لاسٹ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن جو ایویڈنسز ہمیں ملے تھے جو کہ ریلیز پرسنز کی طرف سے تھے, تو انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ ISI کی کسٹڈی میں تھے, انہوں نے دیکھا تھا جی. اور وہ عید کے دن سے ان کو جانتے تھے؟ جانتے نہیں تھے, مگر انہوں نے پھر بھی ان کا نام پوچھا, تھوڑی بہت بات چیت ہوئی, اور باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں کہ ان کے لائر نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے عمران منیر نے مسعود جنجوا کو دیکھا ہے, اور انہوں نے پھر وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اس بات کو کتنا عرصہ گزرے؟ اس کو 2007 میں یہ ہوا تھا, اور اس وقت 2005 سے لے کے 2018 تک تقریباً میں نے 749 CMs ڈالی ہیں HRC 965 میں, اور جو کہ صرف میرے ہسبینڈ سے پرٹیننگ نہیں تھی. جب GIT بناتے ہیں نا, تو GIT میں آپ نے کبھی اپیئر ہوئی ہیں, پارٹیسپیٹ کیا GIT میں؟ سر سب کچھ ہوا تھا, مگر GIT میں ISI کے اور IB کے سارے ممبران ہوتے ہیں نا, پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں, SSP لیول پہ یا DIG لیول پہ, تو 8-10 لوگوں کی جو GIT بنتی ہے, کبھی آپ پیش ہوئی ہیں GIT میں؟ بے شمار دفعہ پیش ہوئی ہوں, راولپنڈی میں, CPO کے آفس میں, کمیشن کے اندر, اور ہر چیز. سر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ تمام کیسز جو کمیشن میں چل رہے تھے وہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہے تھے, تو اس میں یہ ہوا کہ جب وہاں سے ڈسپوز ہوا تو یہاں سے آپ نے ابھی کہا کہ خدا نخواستہ وہ ڈیڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں, تو وہ کیا ریزنز تھیں اس کی؟ ان کا تو یہی کہا ہے کہ وہ وزیرستان میں ان کو جو ہے طالبان نے اور اس طرح اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس نے مار دیا. بٹ یہ کہ اس وقت کے جو ججز تھے, جس طرح جواد خواجہ صاحب گئے تھے بلوچستان؟ نہیں, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کے اوپر کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دے پائے تھے, نہ وہ یہ کہہ پائے تھے کہ کہاں پر ان کی قبر ہے. My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Faisal Faraz. کریں کیا بتائیں نا, جو ان کی جو, کیونکہ ان کو اپرچونٹی نہیں ملی, جو کمیشن میں تو وہ سارے کیس ڈسپوز آف ہو گئے تھے 2018 میں. بتائیں نا, کمیشن کو چھوڑ دیجئے نا, اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیے 1-2-3 باتیں نا. ایک تو یہ آپ نے اس موجودہ حکومت یا اس موجودہ حکومت کے جتنے بھی اہم اہلکار ہیں ان کے خلاف تو ایلیگیشن ہے نہیں. اب آپ کا ایلیگیشن ہے کہ 2005 میں ان کو غائب ہوئے, وہ 30 جولائی 2005. 30 جولائی 2005. تو اس بات کو کتنے سال ہو گئے؟ 15-25 تو کتنے سال ہوئے؟ 18 سال. جی سر. ہاں 18 ایئرس. 18 سال. اس وقت 40 ایئرز ایج تھی. اب 18 ایئرز ہم کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ کچھ ہم مدد آپ کی کر سکیں.
मगर कोई क्या हम कैसे कर सकें कोई, या तो देखिए आप कभी होता है ना कि जी कोई तंजीम से वाबस्तगी थी, ये कोई गलत बात तो नहीं, तंजीम इंसान ज्वाइन कर सकता है, फंडामेंटल राइट, अनलेस इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई और बिना पे जी हुआ हो तो कहीं शक जाता है ना इस तरफ या उस तरफ, या फिर वो गलत फहमी में उठा लिया हो या फिर छूट जाते हैं आमतौर पे लोग। हो सकती है क्योंकि जब मेरे फादर इन लॉ टॉप ऑफिशियल से मिलते थे, माय फादर इन लॉ, आपने कहा आपका तो कनेक्शन भी है आर्मी से। जी, फादर इन लॉ वाज क्या कनेक्शन है आर्मी से? माय फादर इन लॉ इज अ कर्नल रिटायर्ड, एक्चुअली ही विल आल्सो बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज सन। Of course, and for this matter, he met the President. क्या मिला उनको, क्या परवेज मुशर्रफ से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ISI के जो DGs थे इनसे मुलाकात, क्या उनको मिला, बताया क्या तो किया? उन्होंने उनको यही बस आदमी है, हमने इसको उठाया हुआ है या नहीं, हमारे पास एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा उनको मिली कि हम अभी हैव नो इंटरेस्ट इन योर सन, वी हैव नो इंटरेस्ट, हमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, हम आपके बेटे को क्यों पिक करेंगे। फिर जी ये तो फिर हम क्या करें, कुछ आप बताइए ना कि जब वी आर हियर टू हेल्प, ठीक है, हमने ये केसेस उठाए बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अस, ठीक है, बट एंड दिस मस्ट स्टॉप। Exactly. And there used to be much more missing persons, and I think अब शायद नहीं हो रहा है जो पहले होता था। I don't know, I may be wrong. मगर I've been Chief Justice Buluchistan as well, so but तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो हम कर सकते हैं, आप क्या हम हुकूमत से पूछ सकते हैं, मगर प्रॉब्ली कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा उधर से। बिल्कुल, मैं ये नहीं चाह रही कि वो वही वाली जो जिस तरह से बताएं ना क्या चाहती हैं, वही हम करेंगे। quite a lot of torture over these years. You have a lot of experience. You know. You have more experience than us. Exactly. तो अब आप बताएं what shall we do for you? My lord, for my case, for my husband's case, if you can, अब कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है कि कोई उनसे कोई इस तरह की आप बात बताएं ना, वो आप हम पे छोड़ दीजिए ना, आप हमें सिर्फ बताएं, बाकी हम काम कर लेंगे। तो दोबारा भी GIT कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself कि क्या हुआ, कहाँ चले गए, अगर वो दाना फास्ता उनकी डेथ हो गई है, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में मिलिट्री से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री से, ऑफ कोर्स मिलिट्री से, जनरल आसिम मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले गए। आपने नाम लिया तो जमाने में तो शायद वो मेजर ही अभी नहीं होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे, so he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan, and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about. उन पे भी आते हैं ना, पहले आपका पर्सनल कंसर्न तो हो जाए ना, वो तो फिर बात की बात है। Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is, if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information, they will tell you. So can you sort of, we'll pass an order, but unless you want to add something. My lord, ये भी देख लीजिएगा AG साहब, अगर there is an opportunity or option of constituting second GIT, अगर GIT में होगा तो उसमें कई लोग होते हैं। GIT में क्या है वो देखिए, वो GIT देख के इनको कम से कम जवाब दे देंगे, वो एक खाना पूरी हो जाएगी, कुछ उसका इफेक्ट नहीं होगा। उसमें my lord कुछ भी नहीं होगा। So she's gone through the process. Now if it can be once again done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if there whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. my lord,
ٹھیک ہے. My lord. تو یہ ذرا آپ دیکھیں that she has been in the forefront not only for her own husband but for others also. Appreciate that. وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ابھی بتا دیں گے جو ہمارے بعض والوں سے جو کبھی تعلق نہیں ٹھیک ہے. تو the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. ٹھیک ہے. These are the, or any other. It's Ministry of Interior essentially. And Ministry of Defence. Because she says she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defence. He was president at that time. Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all through, forever and ever. My lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Yes. Musharraf at that time. Yes. And then He said that we have no interest in and they him. said, all right. So she said so. You've heard it correctly. So Still, a person may still not tell the truth. So I will furnish report on A that. lot of time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, Welcome. if nothing more than just the truth. ٹھیک ہے. My lord, I have noted. اچھا, اب باقیوں کا کیس بتائیے آپ. مائی لارڈ یہ جو فرسٹ تو یہی ہے کہ یہ بتائیے کہ مسنگ پرسنز کے جو آپ تو کافی اس سے منسلک رہی ہیں, جی جی یہ سب سے زیادہ کب ہوئے تھے مسنگ پرسنز؟ یہ پرویز مشرف کے دور میں زیادہ ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد کنزیکٹیولی جب یہ پیپلز پارٹی کا دور آیا تو یہ چیز ختم نہیں ہوئی بلکہ چلتی رہی. سملرلی ان پی ایم ایل این, پی ٹی آئی اینڈ دین کولیشن گورنمنٹ اینڈ دین کیئر ٹیکر. تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری جب سے 9/11 سے لے کے آج تک گراف اوپر نیچے تو ہوتا رہا ہے. آج کل بھی یہ بات ہو رہی ہے نہیں؟ جی سر ہو رہا ہے, آج کل بھی ہو رہا ہے. آپ ایک سیکنڈ ٹھہریے نا, ان کو بات کرنے دیں. جی بتائیے. جی سر آج کل بھی ہو رہا ہے, یہ کیسز آ رہے ہیں, انفورس ڈس اپیئرنس ہو رہی ہے. نہیں, جیسے شعیب سعید صاحب کہتے ہیں نا کسی کو اٹھایا پھر چھوڑ دیا, وہ والے کیسز ہم نہیں بات کر رہے ہیں. ہم وہ والے بات کر رہے ہیں جن کو چھوڑا نہیں ہے, جو مسنگ پرسنز ہیں. جی جی یہ تو مسنگ میں نہیں رہے نا, یہ اس میں آ گئے, دستیاب ہو گئے, خود آ گئے, دستیاب ہو گئے. جو بات ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. ہمارا جو جورسڈکشن ہے وہ ہیبس کارپس کی جورسڈکشن ہے. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ٹھیک ہے, جو habeas corpus کی jurisdiction limited ہوتی ہے, produce the person. ٹھیک ہے, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. تو اب ہمیں بتائیں, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ایسی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ جی سر ہو رہی ہیں اس طرح سے. نام ہیں کہ لوگوں کے وہ کدھر ہیں؟ کیونکہ لوگ جنرلی بات کرتے ہیں, جب ہم اسپیسیفکس میں جاتے ہیں نا, پوچھتے ہیں کہ بھائی نام بتاؤ, تو نیچرلی سرکار سے ہم پوچھیں گے تو بھائی فلاں محمد ادریس کہاں ہے, ولد فلاں فلاں, تو وہ پھر ہمیں جواب دیں گے نا. اگر ہم ایک جنرل بات کہیں گے وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ لارڈ اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ کورٹ, کیونکہ ہماری اس کی امیدیں بہت زیادہ وابستہ رہی ہیں, اور تقریباً 18 میں سے 15 سال میں یہاں ہی پر پیش ہوتی رہی ہوں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں, دیکھیے اب ہر چیزیں دور بدلتے جاتے ہیں نا. کچھ لوگ مسنگ پرسنز آج بھی مگر وہ اٹھائے گئے ہیں, آپ نے کہا 2005 میں یا 2002 میں, ٹھیک ہے, تو وہ یقیناً اس حکومت کی تو ذمہ داری نہیں ٹھہرے گی نا. تو پھر بھی اگر آج یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو روک سکتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. دیکھیں اس کو ذرا سا کلیریفائی کر لیں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہمیں ٹائم نام دے دیں اور پیریڈز دے دیں نا, تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہو گئے پرانے مسنگ پرسنز, ٹھیک ہے,
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں جی ایک دوسرا ہے کہ یہ چیز کو روکا جائے ختم بالکل بالکل ایک ہے ان کو دستیاب کروایا جائے وہ الگ ہم ذرا اس کو کرنا چاہتے ہیں لاجکلی چلنا چاہ رہے ہیں تو ہم کم از کم پرانا تو نہیں مسئلہ حل کر سکیں شاید اگر آج والا تو ہم کر سکتے ہیں نا رکوا تو دیں نا ساری باتوں کو مسنگ پرسن کو رکوا دیں بالکل سر میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ جب اس کی کاگنیزنس لیں گے تو اس کی پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوگی کہ کیا یہ اسٹیٹ تو کی پالیسی نہیں بنی آج ہی ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی یہ پالیسی روک دی جائے کہ لوگوں کو اٹھانا کم از کم لسٹ سٹاپ ہو جائے تو پھر ہمارے پاس صرف پچھلے ہی رہ جائیں گے جن کو ریکور کرنا ہوگا. Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with If you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. My lord, this is a statement of law and No, but we take some instructions. We want it in writing. all right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. no, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think. Not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think. This country has fractured from within. And part of it is derailment of democracy. And that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 sumoto in Balochistan. That was pilgrims going to Iran on ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کے اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. جی دیکھیے یہ ذہنیت جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں مگر آخرت میں کیا کریں گے مطلب آخرت میں کیا کریں گے کیا جواب دیں گے. تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. کوئی جینیون آپ کی بات ہے آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہوں because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی آرڈر پاس ہوا اس سے کچھ نہیں ہوگا. I think the state needs to be Definite statement should be given by you in writing by the government. یہ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنز کا یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011.
11. So he should be now, what, 77, 78? 77? आप आए हुए वहाँ से, कमीशन से आए हैं, रजिस्ट्रार हैं आप कमीशन तो आप सामने आइए, ये कितने लोग हैं इस कमीशन के मेंबरान? सर यहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं और साहब शरीफ विर्क साहब रिटायर्ड, शरीफ विर्क साहब, मोहम्मद शरीफ विर्क, मोहम्मद शरीफ विर्क, ये कौन है? ये रिटायर्ड आईजी है जी। और कोयटा में है हमारे जस्टिस अमानुल्लाह खान यासीन जई जी। ये वॉलंटरी है या इनको तनख्वाह मिलती है? सर हाँ तनख्वाह मिलती है सर, तनख्वाह मिलती है सर। सेक्रेटेरिएट है पूरा। इतना आपका बजट कितना है? सर मैं अंदाजा नहीं होता, बताओ सेक्रेटरी को ही, मुझे पता नहीं, मेरा ख्याल 4-5 करोड़ का होगा। तो आप करते क्या हैं? सर रजिस्ट्रार हूँ सर मैं कमीशन का। नहीं तो ये बस ये सर तनख्वाहें लेने के लिए कमीशन है या कोई और काम भी कर सर रहा है? नहीं काम करता है सर कमीशन वाला, पता है ना। कराची में हमारे जस्टिस आपकी एनुअल रिपोर्ट आप जारी करते हैं, मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, भी करते हैं। कितनी रिकवरी कराई है आपने आज तक? तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी। तो हमने बलूचिस्तान में रिकवर की, वो भी आप अपने पास डाल देते हैं कि हमने रिकवर किया है। फिर नहीं, कितनी रिकवरी मंथली, क्या है रेशियो आपका रिकवरी का मैं अभी आपको पर्सन्स का? ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट जनाब को देता हूँ। लेटेस्ट नहीं, वैसे ही बता दीजिए ना, महीने में कितने रिकवर करा, कितनी दफा मीटिंग बता देता हूँ। नहीं बात सुने, आपकी मीटिंग महीने में कितनी दफा डेली होती है सर। क्या डेली होती है? डेली होती है, उसमें लोग आते हैं, मुतासिरीन के घर वाले, IB सारे सब डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो रिकवरी कितनी होती है महीने में, क्या एवरेज है? यही मैं अर्ज करने लगा हूँ सर। इस महीने में हमारे 46 जो है ना ये डिस्पोज ऑफ हुए, कैसे ये रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ। और 46 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकवर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी के दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं। सर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सर ट्रेस्ड कह लें, ट्रेस्ड किधर आपकी रिपोर्ट किधर है? ये है ना, ये कागज का टुकड़ा है, दिखाइए क्या चीज है। 91 देख ले वो सारा उसमें दिया हुआ जो इनके मुताबिक। ये देखते हैं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बाकी ये लिखा है कि आप आज कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड में? ये लिखी हुई फिगर टॉप पे ना, बता दीजिए ना। ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए या नहीं हुए? आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें जब रिकवर होते हैं, बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाना केस में कस्टडी में है। असल में सर ये 4 इंटरनमेंट सेंटर प्रिजन्स तो ये इसका मतलब ये है। रिपोर्ट इसमें नहीं है ना जो। अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो तो हमें नहीं पता, हमारे पता जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर।